Аузубиллахи бисмиллахи рахмони рахим. Ассаламу алейкум мехмонони ман, дӯстони ман, духтарҷонов, бачаҷонов, хоҳараков, ҳамаи дӯстони ва мехмонони канали ман. Здравствуйте, мои друзья и гости моего канала. Хочу вам сегодня показать новиночки. Пришли модельки. С 10 числа мы начали уже работать. С понедельника открыли все дороги, и мы начинаем работать. Вот я вам сегодня покажу некоторые модели. Иншаллах, завтра тоже получим. Потихонечку будут разные новиночки. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Покажу вам разные модельки. Каждую неделю будут новые моделечки, и я вам буду все показывать. И сегодня я буду, девочки мои, разговаривать на русский. Все наши девочки все знают, понимают по-русски. И я буду сегодня вам объяснять все по-русски. Я нахожусь в торговом центре, сектор А, 2Г23, дробь 1Б. Вот это мой павильончик, девочки, пожалуйста. Маленький, да удаленький павильончик по доступным ценам, девочки мои, пожалуйста. Все по доступным ценам. Вот, мои хорошие, я вам сегодня показываю вот такие модельки. Вот эти мне пришли. Цены у меня доступные, девочки мои. Вот смотрите. Пожалуйста, девушка. Алейкум ассалам, бачам. Эти по 2500 рублей нарядки. Оптовые по 2000. Вот, девочки мои, смотрите. Сейчас я вам покажу. Девочка спрашивает вот там. У меня сейчас идут съемочки. Вот такое платье. Смотрите, какая расцветочка. Размеры здесь идут 42, 44, 46, 48, 50, 52. Вот такой цвет здесь. Очень красивые цвета. Вот. Нарядки, девочки. Цена у них 2500. Такие нарядки, девочки. Цена 2500. Оптом по 2000. Штучно 2500, девочки. Вот так я теперь буду все модельки одевать на манекены и вам показывать, девочки мои, все моделечки. Размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Оптовая цена 2000, штучно по 2500, девочки. Такие нарядочки на подкладочке с бисером, идут трапецией. Вот, девочки мои, 2Г23, дробь 1Б. Вот. Торговый центр Садовод, 2Г23, дробь 1Б. Вот это мои платья, девочки. Все платья идут здесь с трапецией и с карманами. Сзади идут они все, есть и пуговки, есть и замочки, девочки. Намазники. Сейчас я вам еще покажу, девочки, модельки.
Вот. Открываются. Намазники. Еще сделаю видео с намазниками, девушки мои. ХБ трикотажи. Все есть, девушки. Вот смотрите. Все есть, девочки мои. Все, вы мне звоните, я вам буду делать видеозвонок. Теперь я буду, девочки мои, все. Вот сзади я тоже покажу вам. Смотрите, как они идут, нарядки. Пуговки. Некоторые идут на замочке, некоторые идут пуговками. Вот хиджабы. Хиджабы еще скоро будут. Мне еще пока сообщение не пришло, значит, карго еще не отправили. Как карго отправят, будет очень много турецких хиджабов, девочки. Вот. 2Г. Амир, обниму 2Г23, дробь 1Б, девочки. Г23, дробь 1Б. دختر جان من شما چیزی که نفهمیده منو بپرسین. من شما رو همه چیزا میفهمونم تون. منو بینه. چیزی که باشه دختر جانو خودم زنگ بزنه. برای که یزنت مردک میگه که قطعی زن در تلفن من گپ نمیزنم، نامحرمه، ممکن نیست دختر جانو، برام قرار بخشیش و سپیوت نمیتونستم کرده. دخترها خفه میشدن، میگفتن که تلفن مون نمیبرداره، جواب مون نمیتیه. من گرفتم نامر تلفن یزنتون در ویدیو پرتفتم، گفتم که به اجازت ای. بعد وای کرد که گفت که نه ممکن نیست، در شریعت تغری نمیگیره. برام قرار دختر جانوی ما که باشه همه تون خدم ده زنگ بزنه. یزنت اجازت نداد، بخشش که نمیروش نپرسیده موندم. خیلی ده همینجا سودا میکنه، قطعی دخترها گپ میزنه، میگه اینجا قطعی شواشون، قطعی شواشون میان اینجا بازاره. مقصد اینجا بسیاریان اوجا در تلفن من قطعی نمیتونم، اجازت نیست، در شریعت روان نیست، قطعی در نامحرمه. مقصد برام قرار دختر جانوی ما که باشه خودم در زنگ بزنه، انشاءالله همه سوالاتون در جواب میتیم. بسیار کرتکای خوشروان جانوی ما که باشه، بسیار فسانن، قطعی با ویدیو زوانوک میکنیم، گپ میزنیم دخترو، چیزی که در کار باشه من شما در مقصد نشانتون میتیم دختر جانا. هازی با دیگر نمود چوازی ایشا میپرتم، با دیگر نمود داشت سیومکا میکنم و یاشا میپرتم تو جانوی من که باشه. برام قرار دختر جانا بخشیش نمروی از نتون در مقصد جنگم کرد که زن ممکن نیست در شریعت تغری نمیگیره. مقصد در تلفن من وای نمیکنم، نه که دخترای خودم روز دیگه وای در می نویستن، درجه زنگ نمیزدن. برای همه قرار و چی نمیکنم، برای همین قرار من وای نمیکردم. خیلی دلم پر بود که مقصد خیلی که گناه کردیم، زنگ نمروش دادیم، نه که دیگه نمروش مقصد زنگ نزنی، خودم در دختر جانو زنگ بزنه، خودم جواب سوال تو میکنم که از نتو جنگم کرد که ممکن نیست در تلفن گپ زدن. این اصلای ما که باشه مرحمت، جانوی ما که باشه مرحمت. این همیو کرتو مرحمت جانوی ما. اینا یه بار دیگه ای دوری با شماره نشان تو میتیم. مرحمت. اینا هاز با دیگه مدل کار کشال میکنم، با اوار سیامکا میکنم، شما در نشان میتیم جانوی ما که باشه. مالی در امان الله باشه، خداوند نگهبان تو باشه، پروردگار مددگار تو باشه، در کسب کار تو برکت بیاره، خداوند نگهبان تو باشه. دختر جانا هازی با من نصیب انشالله با دیگر مدل کار سیامکا میکنم، با شما در میپرتم.